ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم باننگو بناموز دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستانه بناموز ای دوست فراموشم مکن یادم کن خاکی سری کو که عد شدم بادم کن گر بد باشم ای لعنتی دنیا بر سرم گر نیک باشم یگان یادم کن اگر بد باشم ای لعنتی دنیا بر سرم گر نیک باشم یگان یادم کنه دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستانه بناموز دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم باننگو بناموز ای دوست تو رازی ها لیمان نیست خبر به لعلی لبی تو میخورم خونی جگر ای دوست تو رازی ها لیمان نیست خبر به لعلی لبی تو میخورم خونی جگر از ناله من سنگ به فریاد آید اندر دل تو نمیکند هیچ اثر ای از ناله من سنگ به فریاد آید اندر دل تو نمیکند هیچ اثر دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم دوستانی بناموز دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو باشیم باننگو بناموز بیا کی ما و تو باشیم دوستانه بناموز شام بخیر دوستان عزیز، برنامه خاطره هاست منظور شما و این برنامه نیز میخواهیم از ترانه های بگویم که واقعا هم در قلب های ما جا گرفتن و این بعد ما تصمیم گرفتیم اطراف یک شخصیت بگویم که واقعا هم خیلی آرام طبیعت بود و همین آرامیش را ما در ترانه هایش در صحنه احساس میکردیم. او از عشق گفت، از وطن گفت، از آبادی های همین دیار گفت، از ایام جوانی گفت، از دوستی،
از یاری شغنانی. بله این سبحانی سعید است که قرار است در همین برنامه ما چند ترانه او را بازخوانی کنیم. ما برای خواندن ترانه‌های سبحانی سعید دعوت کردیم эркин одинаев овозхони ансамбли гулшан ро, зеро ки сабки ӯ низ хеле монанд аст. ҳангоми гӯш кардани садояш ман гумон мекунам шумо аллакай эҳсос кардед ки сабкаш хеле монанд аст, садояш монанд аст. хуш омадед ба барномаи мо ва ташаккур ки омадед ва ҳамроҳ бо мо аз таронаҳои ӯ ёд меорем. саломат бошед. ман хеле хурсандам ки дар ин барнома шумо моро даъват кардед. ман аз хурдӣ таронаҳои устод субҳони саидро гӯш мекардам ва бениҳоят ошиқи овози устод субҳони саид будам. ҳангоме ки мо хурд будем ва давраҳо хеле пластинка буд, қарта. бале хеле пластинка бо номи гули шаб аз устод субҳон саидов ба ман дастрас шуд. дар он ҷо сурдҳои бегаштоле маро бемодараман ва сурдҳое ки дар ансамбли фолклорӣ вақте ки устод субҳони саид дар ансамбли ганҷина кор мекарданд он сабтҳо низ буд. бисёр гӯш мекардам ва бисёр ошиқи овозашон будам. солҳои хато накунам 1998 ё 99 бо ман дидори устоди ман муяссар гашт. чӣ гуна буд ҳамин дидор? як дӯсти ман дар маракаш устод субҳони саидро даъват карда буд, фарҳод раҳматов маро даъват кард ба ҳамон тӯй ки эркин биё субҳони саид дар марака хизмат мекунанд, қатъашон вомехӯред. мо худ низ марака доштем, маракаи худро паси сар кардем, ба дидорбинии устод субҳони саид рафтем. чанд сол доштед? хеле ҷавон будем он вақт. рости гап овозхонӣ мекардед камкам? дар соли 1996 мо ансамбли худро доштем дар ноҳияи айнӣ? дар ноҳияи айнӣ ва коркуни шӯъбаи фарҳанги ноҳияи айнӣ сардори гурӯҳи ҳофизон будам, кор мекардам. аз куҷо пайдо шуд ки шумо махсусан ҳамин шаклу шеваи устодро ба худатон қабул кардед ва дӯст доштед? сабку услуби мардуми ҳисор, мардуми қаратоғ, мардуми шаҳри нав, рости гап ба сабту услуби ҳамин мо хеле тоғрӣ меояд. шеваи гапзанӣ, шеваи сурудхонӣ шояд аз ҳамин ҳисоб бошад. вақто ки ман бо устод субҳони саидов вохӯрдам, рафтам дар оғӯш гирифтам субҳони саид, рафтам ман хеле мухлиси ашадии шумо ҳастам, пайравӣ ба шумо дорам, сурудҳои шуморо хонда мегардам, мисол ҳамин раёни айнеба. субҳони саидов шумораи телефонашонро додан. он вақт дар ансамбли гулшан роҳбар буданд. бале ман ҳар вақт ба дидорбинӣ меомадам ба назди устод. меомадам ҷои корашон мисол хабар мегирифтам. баъд аз ҳамин рафтуомади ман қатъи устод субҳони саид бисёр шуд. кадом таронаашро бештар дӯст медоштед? якумин суруде ки дар ҳамон пластинка буд, суруди бигашт ҳоле маро бе модарам ман, чу мурғи хаста бе болу парам ман. ҳамин суруд хеле ба ман писанд буд. бале наворои ҳамин тарона низ хеле маъруф буд. тариқи телевизион ҳам зиёд пахш мешуд ва мардум хеле зиёд гӯш мекарданд. дар барномаҳои консертиаш низ хеле мардум зиёд буданд. махсусан дар солҳои 80 авҷи муваффақияти устод буд. хеле ҳаводоронаш бисёр буд, на балки дар айнӣ, дар тамоми гӯшаи канори тоҷикистон дӯст медоштанд устод субҳони саидро. биёед мавриди ҳамин таронаи дӯст бигӯям. дар бораи ҳамин тарона чӣ медонед? медонед кай тавонид шуд ҳамин тарона? вақте ки устод бемор буданд, баъд ман ҳар вақт рости гап ба ёдатишон меомадам ки китобҳо дар пешон мондагии хона ба фақат худашон фақат дар пайи эҷодиёт буданд. баъд гуфтанд ки бачаам гуфтанд ҳамин суруда якбор гӯш кун. дар хона мисол ҳамроҳи амиршоҳ, амирҳои сорбон, фарзандонашон сорбонҷон навохт, устод замзама карданд ҳамин суруди дӯста. ба ман гуфтам устод, гуфтам ҳамин оҳанг ман ба маҳаққол шуд. гуфтам чӣ хеле кунам? гуфтам шуд бачаҷон, гуфтам метавам мехонӣ? баъд ҳамин оҳанга мисол ман ба вай кардам ки ту ба иҷозат бимонда хон. баъд суруди ҷафо кардӣ ба ҷони ман ҷафо ту, хато кардӣ азизи ман хато ту. ду оҳангро ба ман иҷозат даданд ки ҳамин оҳангро хон. як таронаи дигар доранд, як таронаи маъруф аст, аё ишқи ҷавонӣ. як таронаи хеле зебо аст. бале биёед ҳамин таронаро мехонем.
ایا عشقی جوانیم بازای ایا دوری جوانیم بازای ایا عشقی جوانیم بازای ایا دردی جوانیم بازای جفاها میکشم در زندگانی ایا بختی جوانیم بازای جفاها میکشم در زندگانی ایا بختی جوانیم بازای روان دریا و ساحل‌ها جدایند زمین یکتا و من زلها جدایند روان دریا و ساحل‌ها جدایند زمین یکتا و من زلها جدایند ولی در زندگی دیدم دو تن را به هم یک جا ولی دلها جدایند ولی در زندگی دیدم دو تن را به هم یک جا ولی دلها جدایند ایا عشقی جوانیم بازای ایا دردی جوانیم بازای جفاها میکشم در زندگانی ایا بختی جوانیم بازای جفاها میکشم در زندگانی ایا بختی جوانیم بازای ره جویم برد بر منزلی تو ره جویم برد بر محفلی تو رهی بسیار در روی زمین است ره جویم برد سوی دلی تو رهی بسیار در روی زمین هست ره جویم برد سوی دلی تو ایا عشقی جوانیم بازای ایا دردی جوانیم بازای جفاها میکشم در زندگانی ایا بختی جوانیم بازای ایا بختی جوانیم
بازای تشکر. یک ترانه خیلی زیبا است این ترانه. سلامت باشید. یک دوره در انسامبل گلشن کار میکردن و راهبرم بودن از سال 98 تا 2008. تقدیر شما رو آورد به همین انسامبل. چگونه شد که شما آمدید در انسامبل فعلا فعالیت میکنید، کار میکنید و گمان میکنم از شکل و شیوه او کار میبرید؟ با انسامبل گنجینه رفتیم. انسامبل گنجینه شتات نبود است، من کار قبول نکردم. بعد دوست سپانسر زنگ زدم، من قبول نکردم، شتات نبود است، اینجا چیکار کنی؟ بعد چند لحظه بود که بهرام توش من زنگ زدم. راهبر موسیقی انسامبل. راهبر موسیقی انسامبل گلشن. بعد رفتیم منازل رئیس رو آوردن. عبدالرسول حلیموف اون وقت راهبر بودن. بعد من نگاه کردم که یگان تا خان گفت ببینم چه میخونی. یک سردی مادر خوندم با همین استیل اکی سپون. مادرمی رنگی زرد و آهی پر دردم ندی. 4-5 قطار خوندم که معقول کار شد. بچه‌م گفت اپاگا بیا، گفت کار فعالیت دادم اینجا بسیار دستگیری میکردم. و گمان میکنم سببم همین شد که یک شاگرد استاد آمدند و همون شکل و شیوه رو ادامه میدهند. بله. و من میخواهم که یک ترانه از خودتان بخونید. میخواهم بفهمم که تا کجا ترانه های شما مانند است. یک سردی مادر میخونم. تو هستی آفریدگارم ایا مادر، ایا مادر، یگانه یاری غمخوارم ایا مادر، ایا مادر. در این شهری غریبی من کنم هر لحظه یادی تو. در این جا به تو من خورم ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. میگویند که صدایتان مانند است. بله. هر بار که در شبکه اینترنتی با مخلصا گفتگو میکنم، همه مخلصا استاد سپاهان سیدوف التماس سروده سپاهان خان، سروده سپاهان خان. و گمان میکنم خوشبختید که با بله من خیلی خوشحالم که شاگرد استاد هستم. و میانی آوازخوان‌های معروف خیلی زیاد هستند شاگردانشان. مثلا گریم فرقت سیدوف، اکبری دولت، فیاض رسولوف. فرزندای خودشون بهترینن. امیرشاه بهترین آوازخوان، بهترین ناله‌های پدرش اسات کردگی. از من دیدم امیرشاه بهترین میخونه. باره پرسیدید که چرا ترانه‌های آرام بسیارتر میخوانید؟ راستی که همین سوال رو که من ندادم. یا خود شما احساس نمیکردید که ترانه‌های آرامشون بیشتر است؟ سپاهان سید عشق زندگی بود. بله. عشق وطن بود. بسیارتر از محبت میسرایی. محبت وطن، محبت دلداده، محبت مادر. و یک ترانه خیلی معروف دارد و این ترانه بعد سالهای 2000 سراییده شده است، یارک شغنانی. بله. یک ترانه خیلی معروف است و در همه معرکه ها، در برنامه های کنسرتی خیلی زیاد صدا میداد. طریق تلویزیون زیاد نمایش داده میشد. بیاید همین ترانه رو خوانیم. یارکی شغنانی گر رفتنا جانم، روز شبی مهمانی من سر بر قدم هات مانم. روز شبی مهمانی من سر بر قدم هات مانم. میروی تو از بری من ای دل بری رمیده ای من. میروی تو از بری من ای دل بری رمیده ای من. ای یارکی شغنانی در رفتنا جانم. یارکی شغنانیه در نازکات جانم.
آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم شهنازه شغلانی از دستی تو من دل خونم شهنازه شغلانی از عشق تو من دل خونم بیابان گشتم گید گیدی جهان گشتم دشت و بیابان گشتم گید گیدی جهان گشتم برای تو شغلانی انزار و حیران گشتم برای تو شغلانی انزار و حیران گشتم ای یارکی شغلانی در رفتن جانم روز شبی مهمانی من سر بر قدم هات مانم روز شبی مهمانی من سر بر قدم هات مانم اوی در نازک ها جانم در رفتن ها جانم. تشکر از آن که همین ترانه واقعا هم معروف رو اجرا کردید برای ما و ما میدونیم که آهنگ های استاد اصلا از خودشون بودن. خودشون آهنگ می آفریدن. اما ترانه هایش رو بیشتر کی می نوشت؟ مخصوصا همین یارک شغلانی گمان میکنم با یک نفر روانه شده بود مخصوصا. استاد سبحان سعید بیشتر با شاعران هدایت‌الله رحمانی بعد استاد شرلی تبرزاد با لقب شاهانی همکاری میکردن. اونچه که به خودشون پسند میومد اون با طوری سخن میگفتن و یا نوشته میدادن. یعنی ایده سخن رو خودشون میدادن؟ ایده سخن رو خودی استاد سبحان سعید میگفتن. بله. انتخاب نمیکردن؟ گاه خودشون هم مینوشتن. و گمان میکنم همین ترانه یارک شغلانی رو خودشون فکرم خودشون نوشتگی. معلوم که از احساسات نوشتن. شما باره در برنامه‌های کنسرتیش همچون تماشابین بودید؟ در برنامه کنسرتشون بودم اشتراک میکردم خودشون دیگه همچون تماشابین تماشاگرگی نیستم. درست دیگه. همراهشون جای ترانه خواندید؟ وقتی که من کودکی خودم رو توی میکردم در دهود همراه با استاد دفقه در تنها در توی من سرود خوندگی در صحنه نه. فخر میکردم در بین مردم که من با استاد سبحان سعید خوانسادم. شما همون دوره‌ای که مثلا سال‌های 82 می‌خوندن همون دوره‌ها رو در خاطر دارید؟ ثبت‌های از 86 87 تا حاضر من آرشیو دارم. در انسامبل گنجینه سرودگیشون هست، در توی‌ها سرودگیشون همش دارم. ترانه‌هایش رو یک تا از یک تاش خوش‌تر. بله. همه ترانه‌هاش گمان می‌کنم می‌دونید. بله. در همون سبک میگوید می‌سرایم. چگونه ترانه‌ها خودتان می‌سراید؟ ای جان من اسیرت ای عمری من فدایت عمرم با آخر آمد بلالی جان فزایت بلالی جان فزایت. هر یک نفر از استادش از پدرش چیزی نصیحت میگیرد. شما از سبحانی سعید نصیحت گرفتید؟ به شما چی گفتن؟ فقط میگفتن که دلوزوری نکنی، اون کسی خفه نکن خودت. تمام. فقط نصیحتش همین بود. کلام که گپ زد فقط خوب گو، یا اون کسی بیهوده دلش ناآزار. وای اگر تو هم خفه هم کنه که هیچی نگو، فقط خوب گو. از گفته‌هایش کار میگیرید؟ بله. در تولید ترانه‌ها چی میگفتن؟ من یک روز رفتم استاد سبحان سعید خوابیدم، بعد دو کتاب دوزیدم در خونه. کتابی همین هدایت‌الله رحمانی بود و با کتابی شرلی تبرزاد.
хестона чико кар соди гуфтам мадам сотам ҳамин ду китоба гирам барам гуфтам камтар рӯбардор кунам баробо биёр ҷош китоба бурдам хай мебинам ки ғазалҳои рӯзчақти птичка кардагӣ интихоб карда мондагӣ барои худашон интихоб кардагӣ хай варақ задам мебинам суханҳои беҳтарин ба ман гуфтам ин китобро ман овардам пешамон шудам устод чӣ ба гуфтам мадам ҳама сурдаи хуба худтон худатон интихоб карда интихоб кард ман кадомаш хона кадомаш ки хони хондан гирифта рави худати хондан гир бача яъне ки ҳар кас ба таври худаш мехонад ман ба таври худам мехонам ту ба таври худат хондан гир шогирдон ҳамроҳ бо ҳам во мехӯред аз устод мисалан ёд меоред таронаҳояшро мехонед бале ҳар боре ки мисол якҷоя мешинем ҳатман ёд мекунем як бор аз шӯхиҳояшон якум як рӯз ман як телефони нав харидаму устодро тӯҳфа кардам дараш ба ҳамаамон сурдаи устод субҳайда ман хондагӣ ман фаромӯш кардам ки ҳама вия пок кардатиам баъд субҳон сайда мешинам мегарам мебинам ки ҳамаамон сурдаи ман хондагӣ ҳама телефон кунӣ ҷамъ кунӣ ҳамаша хондагӣ бачаам гуфтам ин барои худам хондам истодам барои ягон саҳна не ҳар як шогирд бояд ки номбардори устод бошад ман мехоҳам ки ҳама вақт номбардори устод бошам мехоҳам ки чандин таронаҳошонро хонам лек афсӯс инҷа камтар бо агар дорад бале шумо ҳангоми хондани ин ё он таронаи худатон ҳангоме ки дар саҳна мехонед эҳсос мекунед ки як қисми ҳамон нафароне ки таронаҳои шуморо гӯш мекунанд ба хотири ҳамон сабк аст ба хотири ҳамон садое ҳаст ки ёраки шуғнонӣ хонда буд ай ишқи ҷавонӣ хонда буд дар консерте ки ман ҳамин 6 март 2021 консерт пешниҳод кардам якум сурди ман аз оҳанги устод субҳон саидов буд ёри ман шабнами гулҳои баҳорон ёри ман мухлисони субҳон саидов ҳам бисёр буданд дар он толор мо баъзан вақт дӯст медорем ҳамон таронаҳое ки як замон сароида шуданд аз нав бозхонӣ шаванд ва баъзан бо садои зинда ҳамин таронаҳоро дӯст медорем ки гӯш кунем мо ташаккур мегӯем аҳсан мегӯем ба ҳамон овозхонҳое ки атрофи ҳамин ватан мегӯянд аз тоҷикистон мегӯянд аз ҳамин диёри беҳиштосон мегӯянд чаро ки ҳамин таронаҳое ки самимӣ сароида мешаванд зебо сароида мешаванд дар васфи ватан ғурури миллии моро бедор мекунанд ва ҳар бор ки масалан ҳамин таронаҳоро мешунавем таронаҳои ватандӯстиро ифтихори мо боло меравад ки шукр мегӯем ки мо тоҷик ҳастем шукр аз он ки дар ҳамин муҳит ҳастем дар як муҳити воқеан ҳам хеле зебо ором осуда ҳаёти осоишта ба сар мебарем ташаккур мегӯям аз он ки омадед дар барномаи мо имрӯз иштирок кардед ва лаҳзае дар хотираҳомон зинда кардем ёди устод субҳони саидро дӯстони иззатманд ёдорас мекунем ки ин барномаи хотираҳо буд ва ин барнома мо ҳамроҳи овозхони ансамбли гулшан Эркин Одинаев аз ҳунарманди зиндаёд субҳони саид ёд овардем бигзор ки дар фазои мусиқии тоҷик шумо дар дафтари зиндагиятон ҳодисаҳои рангину аҷиб ва зеборо сабт кунед хайр